গর্ত আছে, দেখে এসো, পড়ে যাবে। ওই সাইড দিয়ে যেও না, বেশি ড্রেন আছে, মাঝখান দিয়ে এসো। This is the situation right now in here, West Bengal, Howrah, Shurkikol area near Howrah Metro. দেখো কাণ্ড, ও আবার ওইটাকে নিয়ে ঢুকেছে এবার। হ্যাঁ
है लेकिन अब सब जगह का दिया हो गई पंजाब का नाम बड़ा पूरा कर दिया हो गई है